Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita mulakan kuliah untuk minggu ini iaitu Introduction to Number System and a bit of Algebra Manipulation. Okay, sebelum tu kita ingatkan kita belajar ni mula-mula kita nak dapat ilmu dan insyaAllah kamu akan maksudnya dapat guna untuk masa-masa akan datang, insyaAllah. Amin. Okay. So untuk chapter 1 iaitu untuk yang ni sebenarnya nota ni saya pakai nota daripada engineering kelas saya. Saya ajar juga engineering math sebelum ni. So this is the first topic that I will introduce, and to make sure that you student already understand more about what is the number, what is the concept of number, concept of algebra. So now from here, this chapter 1 actually your chapter 1 will be function, but this is the introduction to you, which is fundamental concept of algebra, this one. Okay, so now first is real number. Okay, set of real number described by all number including 0, and it's include also negative number, positive number, and in this world there is another number which is beside real number. There is another number, we call it as imaginary number. Okay, selalu kita nampak dalam kita punya pembelajaran semua yang macam negative number, positive number, and rational, irrational number is all about real number. Actually, there is imaginary number. Selalu kalau macam siapa yang tak tahu imaginary number tu kita tulis dia contohnya sebagai, saya buang kuning tak cantik. Okay. Imaginary number tu dia contoh kalau biasa kita tulis 1, 2, 3 macam tu kan. Tapi imaginary number is something like 2i, dia ada i, complex. This is complex part. Okay, which is dia ada 3i. Okay, contohnya kalau kita punya satah tu contoh ini saya just overview je lah apa-apa nombor yang ada kan, iaitu real number and imaginary number. Kalau in a satah, contohnya this is real number R, and there is something I punya part. Dia ada satu lagi which is imaginary part. Okay, now we only focus on real number only for this course. Okay, kalau engineering dia ada belajar juga imaginary part, which is dia involve complex number dekat situ, dia ada imaginary part. Okay, so in real number, for example, the set of digit of the collection of number, banyaknya of kat sini. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 9. If we use the symbol of A to denote the set of digit, then we can write, okay, this is the set of digit which is in set A. Dalam set A, okay, kita boleh tulis dia ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dan kita dapat tahu bahawa dalam set selalunya kita guna apa? Kita guna curly bracket ni. Curly bracket. Curly bracket ni melambangkan itu ialah set. Set ada 0, 1, 2, dalam tu ada unsur-unsur ni. And another contoh lagi satu set ni yang bawah ni is Q. Q ialah, okay, macam mana kita nak baca notation macam ni? Nanti lepas ni kalau kamu nampak buku, certain buku computer science, buku matematik especially, you can see this notation. Okay, what is mean? Okay, this is, okay, A divided by B.
Okey, A macam tidak baca A divided by B, A bahagi B, A, B element of, this is the notation of element of Z. Okey, element of Z and B is not equal to 0. Maksudnya apa? Di dalam Q ni, maksudnya Q ni ialah satu nombor, iaitu nombor, apa-apa nombor A bahagi dengan B. Contohnya A dan B tu ialah element of Z. Z, sekejap lagi kita belajar, Z is integer. Okay, Z is integer, meaning that integer ialah nombor-nombor bulat termasuk negatif. Dia tak ada nombor-nombor pecahan, maksudnya pecahan macam tu. Contohnya kat sini A and B element of Z dan B itu tidak sama dengan kosong. Maksudnya dia sama juga dengan, boleh kita katakan dia sama juga dengan 1/2 sebab 1 dan 2 ni element of Z, integer. Atau kita boleh kata 5/6. Atau kita boleh kata juga dia ialah negatif 100, kan integer boleh negatif, betul? Per negatif negatif 100 bahagi 7, dia ialah Q lah, Q ni dalam bentuk Q dan dia bukanlah 5 bahagi 0. Kenapa? Sebab B kat sini, sebab B dekat sini, B ni nampak ni tak sama dengan 0. Jadi ini bukan Q. Okey, contoh kalau kita ada 3/0 pun bukan juga Q sebab B tak boleh sama dengan 0. Dan kalau kita ada macam ni, punca kuasa 2/3. Yang ini juga bukan Q. Kenapa? Punca kuasa 2 is not an integer. Okey, lepas ni kita akan terangkan lagi apa lebih mendalam tentang integer. So the concept of real number is all number from negative, contohnya negatif 100, lepas tu ada daripada negatif 100 sampailah ke negatif 10, sampailah ke 0 sehingga 10 dan seterusnya 100. Okey, dan kalau kita teruskan lagi ke atas ni ialah positif infinity. Okey, kalau yang ini pula kalau kita teruskan negatif 100 teruskan ke bawah akan jadi negatif infinity. All in this range we call it as real number system. Okey, contohnya semua ni kita panggil dia sebagai real number system. Okay, so next is natural number. What is natural number? What is the difference between natural number and real number? Okay, natural number, actually natural number is a number in the real number system. Dia dalam real number system. And natural number including, maksudnya natural number written as n. Dia punya notation tu n. N is natural number. Dan unsur-unsur dalam natural number ni apa? Ialah 1, 2, 3 sehingga ke positif infinity. Nombor-nombor bulat je, tak ada 1.5, 2.7, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga infinity. That's the natural number. Inside the natural number there are prime number and non-prime number. This already know, right? We call it before in your secondary school, which is nombor perdana and nombor bukan perdana. Nombor perdana tu apa? Nombor perdana tu ialah contohnya 2. 2 boleh dibahagikan dengan diri dia sendiri dan satu sahaja. Itu kita panggil sebagai nombor perdana. Kalau nombor tu contohnya 6, kita tahu 6 boleh bahagi dengan 2 dan 3. So itu bukan nombor perdana. Okey. Okey tak? Contohnya kalau kita ada 7 dekat sini. 7 ialah prime number or non-prime number? Okey, 7 boleh bahagi dengan berapa? 7 boleh bahagi dengan 7 ataupun 7 boleh bahagi dengan tanpa ada baki
bahagi dengan 1 saja. Dia tak boleh bagi dengan 2, tak boleh bagi dengan 3, betul tak? So, this is prime number. Okey, kalau kita ada contohnya kita ada 24. 24 boleh bahagi dengan 2. 24 boleh bahagi dengan berapa lagi? 12. Okey, kalau kita dah dapat dia boleh bahagi dengan nombor selain diri dia, satu nombor je dah cukup menyatakan dia bukan prime number. Okey, so harap faham Okey, so kita teruskan dengan whole number. Whole number is what number yang kita wakili sebagai W, whole number. Apa beza whole number dengan natural number just now? Okay, natural number ialah 1 sehingga infinity, right? Nombor-nombor bulat 1 sehingga infinity. But the whole number is include 0. Is include 0. Nampak tak kat sini? It's include 0. Okay, meaning that here natural number, inside the natural number we have the prime and not a prime number. Jadi in a whole number it includes 0. So 0 is not in a prime number because 0 prime number is in the natural number, but 0 is something in whole number, which is dia whole number 0 dia union, ingat set balik union dengan n, iaitu nombor natural number tadi tambah kosong saja kita dah kata dia ialah whole number. Okey whole number ialah kosong 1, 2, 3 sehingga positif infinity, which is 1,000,000, 2,000,000 ke, macam tu nombor-nombor bulat yang lagi-lagi besar. Okey, 200 juta ke. Okay, so next is integer. Integer is number. Okay, just now whole number is n, it's begin with 0, right? But here integer is including the negative side of number, which is the number yang bulat-bulat from negative infinity until 0 and positive infinity. That the number is integer. Integer ni pun tak masuk lagi yang perpuluhan, yang pecahan, yang 2/3 semua tak masuk lagi kat situ. So we call it as integer. So integer ni dia terbahagi dengan 2. It is kalau dia integer, sebelum tu integer kita wakili sebagai Z. Kalau Z positif macam ni, positif Z plus, meaning that integer positif, nombor-nombor positif saja. Kalau Z negatif ialah integer negatif, nombor-nombor negatif saja. Dan bila kita kata dia ialah integer, is including Z integer negatif union kosong, termasuk kosong union integer positif. Faham ya? Okay, in the integer number there is we can classify as even and odd number. What is even and odd number? Nombor genap dan nombor ganjil. Genap, ganjil Even and odd number. Contohnya kalau nombor genap kat situ kita ada 2, 4, 6, 200, betul tak? Okey, kalau dia nombor ganjil contohnya 3, 4 pula. 3, 5, okey ni nombor ganjil bukan genap. 7, 313 ialah nombor ganjil. Okay, how can we read this notation, the set of even number? The set of even number is set of, ini bila dia curly bracket ni, is a set of 2k which is 2 times k, 2 kali k, with k is element of z. Meaning that k is element of z. Z just now apa? Z is integer, right? Ni integer ni. Okay, so kat sini kita tahu macam mana kenyataan ni. Okay, 2k with k is element of z. Okay, meaning that if we have our integer just now, integer z. Z ialah 0,
1, 2 dan seterusnya lah. Ataupun kalau kita nak masuk negative number, negative 1, negative 2. Okay, so now we call it as even number if we have 2k with k is element of z, meaning that if we input negative 2 and negative 2 times 2 it become 4. Okay, if we input negative 1 times 2 it become negative 2. Okay, if we input 0 here, 0 times 2 it become 0. Okay, so now if we input 1 times 2 it become 2. Okay, just now negative 4. 2 times 2 it become 4. So this is the even number. Okay, now the odd number. The odd number 2k plus 1 with k is element of z, which means that every time we input k is element of z, which is apa-apa nombor z. So kita ambil yang tadi lah juga. Okay, contoh kalau kita ada negative 2. Negative 2 times 2 plus 1. 2 plus 2 times negative 2 is negative 4. Negative 4 plus 1 is negative 3. Okay, if we have negative 1. Negative 1 times 2 is negative 2 plus 1 is negative 1. Okay, if we have 0 here, when our k is 0, 2 times 0 plus 1 it become 1. Okay, when our k is 1, 1 times 2 plus 1 is 3, right? Okay, if we have here 2 times 2 plus 1 it become 5. So this is the set of even number. Yang atas ni even number. Ni ialah set of even number yang atas ni. Dan yang bawah ni ialah set of odd number. Okay, ini ialah set of odd number. Kita boleh dapat even dengan odd number dengan menggunakan rumus 2k and 2k plus 1. Okay, kamu nampak tak kat sini? Apa yang kalau macam contoh kita buat simple apps. Kita buat simple app dekat kamu punya macam dekat Google Play kan. Kalau kita suruh user input, this is the apps to find even number. Please input one number. User kan dia bagi satu number, user input. Okay, kat sini kalau screen dia user input 1. Okay, ini ialah apps untuk even number. Bila user input 1, so bila dia tekan enter, it become 1 times 2, it become 2. Sebab ini ialah apps untuk even number. Dia dapat nombor genap je. Bila user input, contohnya user input, kalau dia ialah apps untuk odd number, when user input 4 times 2 which is 8 plus 1, it become 9. Okay, ni ialah apps untuk odd number juga pula. Okay, jadi kita dah boleh buat lah. Maksudnya the behind the behind of even and odd apps just now ialah rumus matematik ni. Kamu kena ada logic thinking how to produce this rumus untuk jadikan apps ni berjaya, betul tak? Itu ialah basicnya lah macam tu. Macam tu lah juga kalau orang dia nak kira BMI, dia input dia punya berat, lepas tu dia input dia punya tinggi, betul tak? Lepas tu the behind that is the mathematical kita punya ni lah. Maksudnya kita kena letak rumus dia macam mana nak kira BMI, macam itulah. Okay, nampak tak pentingnya kat situ ilmu matematiknya. Okay, so now rational number. What is rational number? Rational number can be expanded further to set of rational number denoted by Q. Okay, dia punya simbol ialah Q. Okay, di mana, for example, this is rational number 5, 3/2, negative 3/2. Okay, it include negative number and it also include the positive number, but how become 5
be rational number. Why 5 is become rational number? Because of what? 5 over 1. 5 over 1 is equal to 5. So 5 over 1 is rational number. So we know that all the integer just now, nombor-nombor bulat ni sebenarnya ialah rational number juga sebab every nombor bulat ni semua per dengan 1. Betul tak? Okay, so now rational number. Okay, yang ni memang obviously lah kalau 3 over 2, negative 3 over 2 memang obviously lah sebab dia ada pecahan-pecahan kat situ, kita nampak lah dia memang rational number. Okay, rational number can be expressed as terminating or repeating decimal. Okay, for example 2 over 3, kalau kita tekan calculator kan dekat 2 over 3, it become what? 0.66666. Okay, nampak tak? Dia tak berhenti sebenarnya. So dalam matematik kita boleh wakili 6 yang tak berhenti ni sebagai 6 bar. 6 bar. 6 bar ni kalau kita nampak notation macam ni 0.6 bar, meaning that it is 0.6666666. Dia tak berhenti ni kat situ. Okay, so other than that, number yang ada selain daripada rational number, kita ada irrational number. Irrational number denoted as Q bar. This is Q bar, which is irrational number. This is the set of number whose decimal representation are neither terminating nor repeating. Irrational number cannot be expressed as a quotient of integer. For example, cert. Okay, kita simbol ni kita ada cakap cert. Kalau saya kata cert tu simbol ni lah, ataupun square root of macam tu, itu ialah cert juga. Cert of cert tu ni ialah irrational number. Kita tak boleh buat dia dalam bentuk pecahan macam tu. Jadi kita kata dia irrational number. Negative cert 3 is also irrational number. Pi. Kalau kat sekolah kan kita belajar pi sama dengan 22/7. Betul tak? Cikgu kat sekolah tulis macam tu. Betul tak? Tetapi ini bukan sama dengan sepatutnya the correct one is not sama. It is X is approximate. Dia menghampiri 22/7. Actually bukan X ni, ini ialah pi, sorry Okay, ini saya pun tak nampak. Ini ialah pi. Pi approximate, menghampiri 22/7. Sebenarnya pi ni bila kita tekan calculator, kalau sekolah sama ada kita letak dia 22/7 ataupun kita tulis dia sebagai 3.142, betul tak? Tetapi bukan dia 3.142 ada lagi kat belakang. Dia tak berhenti dan dia bukan irrational number. Dan dia bukan, kita tak boleh simplify dia sebagai 22/7. Dia menghampiri 22/7. Dan pi ni ialah irrational number. Nombor dia tak berhenti. Perpuluhan dia kat belakang tu, maksudnya 3.142 adalah nombor-nombor lagi kat belakang. It's not repeated. Because if it's repeated macam 6666 ataupun 131313, dia dah nampak trend kat belakang tu, dia boleh dijadikan sebagai rational number. Tetapi ini is not repeated dan dia tak boleh tulis sebagai pecahan. We call it as irrational number, pi Okay, first sebelum saya terlupa, all my note, all my question I will be ask you in English. So jangan rasa benda ni macam sebagai beban, tapi rasa dia sebagai satu pelajaran. Habis je diploma ni, I can speak and I can read English well. Itu aim kita Boleh Okay. So now irrational number, we can show that irrational number n, what is n just now? N is natural number subset of whole number. Kenapa subset of whole number? Sebab natural number ada semua number yang positif kecuali kosong. Dan whole number is include 0 here and it's subset of z. Because here dah negative part tu. Daripada depan ni tak ada negatif kan, dekat sini it's introduce kosong, and dekat sini pula kita ada
negative part, and Z integer is subset of Q. Q is what? Q is rational number just now yang ada pecahan, iaitu all the yang pecahan tu dan all the number here, semua nombor ni dan semua nombor NZQ ni, NZQ ni ialah kita panggil dia ialah terletak di dalam R, real number system, subset of R. So figure 1.1 below, which is the Venn diagram of number set. Okay, ingat balik Venn diagram number set. Macam ni kita nak mewakili number-number dalam satu Venn diagram. Okay, here. Figure 1.1 is real number system. Set semesta kita semua ni ialah semua real number. Dalam real number tu ada Q ni ialah rational number, and inside rational number there is Z, integer, and inside integer there is whole number, and inside whole number is natural number. Inside natural number ada prime number and non-prime number, and inside Z ada odd and even number just now. Please remember. Okay, tak payah remember pun tak apa. Fahamkan je benda ni. Dia faham je. Dia tak susah sangat lagi kan. Just kena nombor. Okay, dan selain tu dalam set satu real number kita boleh wakili. Dalam real number kita ada Q just now. Q apa? Nombor rational dan nombor bukan rational, irrational number. Nombor rational ialah nombor pecahan yang boleh jadikan pecahan. Nombor bulat dan nombor pecahan, dan irrational number just now ialah nombor perpuluhan, cert, pi yang tak ada pun pecahan. Kita tak boleh wakili dia sebagai pecahan. It is this all number we call it as real number. Okay, this is the relationship between real number. Inside the real number there is two number, which is rational and irrational number. Ada rational, ada irrational number, and inside the rational number there is integer and fraction. Integer ialah nombor yang bulat-bulat je. Fraction ialah nombor yang kita ada pecahan tu. Dia tak boleh jadi nombor bulat, dia pecahan sahaja. Rational number dengan fraction dia berbeza. Rational number include nombor bulat, sebab nombor bulat ialah 2/1, 3/1, 4/1, semua tu nombor bulat, betul? But it's inside the rational number. But fraction only for number which is 2/3, 4/5 yang ada pecahan. Pecahan yang bukan per dengan satu. Okay, and inside integer there is whole number and negative number. Okay. And inside whole number there is natural number and zero here. Yeah, this is the relationship between the number that we learned just now. Okay, for example 1.1, set 4 natural number. Okay, soalan dia tulis, maksudnya bagi 4 natural number. 4 natural number, lepas tu determine whether it is prime number or not a prime number. Okay, bagi orang ni pula, dia bagi 4, 5, 17 dan 25. Okay, dia bagi 4 number lah. Ingat ya, 4 number yang kita bagi tu mesti natural number. Natural number just now is number between from 1 until infinity, is not including 0. Kena betul So dia bagi 4 ni betul, 5, 17, 25 ni betul. Okay, lepas tu determine, tentukan whether it is a prime or not a prime number. Okay, so for 4 is not a prime because it can be divided by 2. 5 is a prime number because it can divide by 5 and 1 only. Okay, 70 is a prime number also, and 25 is not a prime number because it can be divided by 5. Okay, so next is example 1.2. For the set of -5, -3, -1, 0, 3 and 8, identify the set of natural number. Natural number from this number. Okay, natural number is not including 0, but natural number it is 3 and 8
only. Okay, whole number is include 0 now, 0, 3 and 8. Prime number. Prime number here yang tak boleh bahagi dengan apa-apa kecuali diri dia sendiri je. Tapi ingat prime number tak masuk lagi negative number dekat situ kan. Okay, so sekarang prime number is only 3 here. And for the even number it is 0 and 8 only. 0 and 8. Okay, for the negative integer it is negative 5, negative 3 and negative 1. For odd number, nombor-nombor ganjil ialah negatif 5, negatif 3 dan 3. Okay. Okay, another example. What is natural number inside this set? This set, apa dia natural number? Cuba tulis. Natural number tak termasuk kosong kan? So kat sini natural number kita apa? 4 sahaja, betul tak? Okay, kita cek jawapan kat bawah. Okay, 4 sahaja, betul? Okay, whole number kat sini dah termasuk kosong. Jadi kosong dengan 4 sahaja. Okay, betul? Kosong sampai 4 sahaja. Okay, kalau integer semua nombor daripada negatif ke positif yang bulat-bulat je. So dia ialah negatif 9 lagi. 0, 4, okay. 5.125 ni boleh integer. So 5 ni tak adalah sebab integer ialah nombor bulat je, 5.125 ni. Okey, tapi rational number, nombor-nombor yang boleh jadi nombor pecahan. Rational number ialah negatif 9, 0, 4, 1/3. Okey, 5.125 ni dia ialah nombor, kalau tekan calculator dapat apa? Nombor pecahan ke tidak? Boleh dapat nombor pecahan ni. Okey, kalau siapa pandai cari nombor pecahan untuk yang ini, dengan tekan calculator, jawapannya berapa? Nanti bagi dalam tutorial. Okey, so lepas tu E ni ialah soalan yang sama dengan irrational number. Irrational number ialah nombor yang selain daripada rational lah. Tadi rational ialah yang ni, jadi irrational ialah yang selebihnya. Dan F ialah real number, dan kita tahu real number ialah semua number yang ada kan, betul tak? Jadi semua number yang ada tu ialah real number. Okay, for algebraic operation on real number. Okay, yang ni yang selalu kita buat, yang kita belajar daripada darjah 1. Apa tu tambah, tolak, lepas tu kita naik sikit tahap 2, kita dah belajar darab, apa tu darab. Okay, ni ialah properties of real number yang kita belajar tu sebenarnya. What is closure? Closure ialah A tambah B dapat satu nombor C, A darab B akan dapat satu nombor D. Okay, it's simple actually. The description is here, but the process is something like example here. And for commutative is ialah yang kita A tambah B, contohnya 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah 2, macam kita kata 2 kali 5, 5 kali 2, 10. Juga jawapan dia, betul tak? That's the commutative properties. Okay, associative ialah something yang ada kurungan ni. Maksudnya kalau kurungan tu A tambah B kat depan kurungan, sama juga dengan B tambah C yang belakang kurungan, tapi dia tambah je semua. Macam tu juga untuk darab. Dia cuma berubah kurungan. That's what we call associative properties. Distributive ialah, kalau dulu kita belajar ini, kita kata dia pengembangan tu. Maksudnya A darab B tambah A darab C, distributive. And identity is something yang kita darab dia atau kita tambah dia dapat diri dia balik. It's identity type of properties. And inverse ialah dia akan dapat contohnya A tambah negatif A.
10 tambah negatif 10 akan dapat kosong. That's the inverse. Okay, kalau A darab 1 per A, kita akan dapat 1. Macam juga 5 darab 1 per 5, kita akan dapat 1. That's the inverse. Okay, so soalan dekat sini, contoh ni contoh. A, B ialah element of, simbol element of R. A, B ni ialah nombor real number. Dan A, B sama dengan 1. Okey, sekarang buktikan A sama juga dengan B sama juga dengan B negatif 1. Okey, so sekarang dekat sini mula-mula ideanya dia bagi A, B sama dengan 1 dia dah bagi. So sekarang kita nak buktikan dia jadi yang ini. Okay, so rearrange this equation to get, okay, memula sebelah sini ada A kan, A, B sama juga dengan 1. Kamu nampak tak? Akhirnya nanti A tu tinggal 1 je, lepas tu B pindah sebelah. So that's the idea. Macam mana nak dapatkan daripada sini kepada ini. So how can it become A alone here? Okay, kalau kita tahu A alone dekat sini maksudnya A, B, untuk hapuskan B yang ada kat sini, kita kena bahagilah dengan B yang, maksudnya bila kita bahagi sebelah ni dengan B, maksudnya kita darab dengan 1 per B, sebelah sini pun kita kena darab dengan 1 per B juga. So sekarang bila kita darab dengan 1 per B, B dengan B ni terhapus. So sekarang sebelah ni tinggal A sama juga dengan 1 per B. Okay, so bila A sama dengan 1 per B, A sama juga dengan B power of negative 1 dekat situ. Jadi terbukti A bahagi dengan B, B kuasa 1, bila kita nak naikkan dia ke atas, dia akan jadi B kuasa negatif 1. Yang ni sama Okay, so sekarang terbukti. Okay, dan dia nak buktikan ni semua pakai properties yang kat sini lah. Kita punya idea ialah pakai properties yang dekat sini ada. Kalau kamu tak tahu pun properties ni sebenarnya macam saya tadi, saya tak tahu, tapi saya tahu the aim is to terminate the B and bring the B to the right side. Itu kita dah tahu dah konsep tu. So kita tak hafal properties ni pun tak apa. Okay, so now the number line. The number line ini konsepnya macam kita tengok kita punya ruler pembaris, which is pembaris kita mula dengan kosong sampai ada yang sampai 14, 15 sampai 24, betul tak? Tapi kat sini number line systemnya ni is include negative number sebab kita nak include yang from negative side to positive side, right? So number line system ini, this is number line. So when dekat mana negatif 3.5? Negatif 3.5 ialah something yang di antara negatif 3 sebab kat sini kalau makin kecil dia jadi negatif 2.9, 2.5, 2.4 dekat sini kan. Tetapi kat sini ialah kalau lebih pada negatif 3 dia akan jadi 3.5, 3.6 sampailah negatif 4. Kalau 2 per 3 tekan calculator dapat berapa? It's something 0 point something, right? So it here. And when we call it as a pi is 3.1.3.142, lagi-lagi nombor lagi kan, tak berhenti tu. Dia something yang dekat sini, pi tu dekat sini. Okay, tahu ya. Kenapa kita nak belajar number line system? Sebab nanti lepas ni kita akan belajar limit. Limit tu kalau kita tak faham number line system, kita nak sampaikan ke limit tu problem nantilah. Tapi ni sebenarnya senang je kan. Okay, so now the order of real number is important in presenting the interval on a number line. Okay, so this is the order of real number. A is equal to B. A is equal to B, the description, and this is the example. 3 is equal to 3. A is less than B. Maksudnya negatif 4 tu lebih kecil daripada 4. Contohlah, A is greater than B. Dia punya description, A is greater than B, then 5 is greater than 0 as an example. The symbol less than or equal, greater than are called inequality system. Inequality sign, simbol ketaksamaan. Okay, a real number between A and B can be written in a form of interval as shown in the following table. Okay, for example here,
Okey, ni pula ialah simbol untuk less than or equal to. Maksudnya dia termasuk. And this is the symbol of less than or and equal to. Contoh kalau kita ada 4 lebih kecil sama dengan X dan X pula lebih kecil sama dengan 7. Bermaksud X ni something yang X tu ialah something yang 4 dan X tu dekat sini. Sama dengan di antara 4 sehingga 7. Maksudnya dia termasuk 4 dan 7. Dan notation dia pula ada kat sini. Kamu nampak tak kat sini? Square bracket. Square bracket. Maksudnya petak. Kan petak ni kan dia termasuk 4 termasuk 7. Kalau kita open interval bracket biasa ni maksudnya is less than. Maksudnya dia tak termasuk A dan dia juga tak termasuk B. Contoh kalau kat sini 4 is less than X and it's less than 7, bermaksud X tu is something nombor yang dia tak termasuk 4. Dia ialah 3.9 999 tak sampai lagi 4 Lepas tu dia ialah nombor lepas 3 ialah 2 3, 4 lah pula. 3.9. Sorry. Dia 4. Dia tak termasuk 4. So dia ialah salah. Maksudnya dia ialah apa? Dia less than X ni ialah lebih besar daripada 4. X ni lebih besar daripada 4. 4 ni paling kecil. Jadi dia tak termasuk 4 tetapi dia daripada 4.0000001. Dia tak termasuk 4. Sehingga 4.002, 4.003 sehingga 5, 6. Lepas tu dia tak termasuk 7. Dia sampailah 6.99999 tak termasuk 7. That is the open interval, tak termasuk. Okey, dia boleh jadi juga combination half close or half open interval macam ni. Bila dia kata half open dekat A, maksudnya dekat sini tak termasuk A. Jangan fill in the A. And when it call it as square bracket at B, maksudnya dia less than or and equal to, maksudnya sama dengan B. Jadi fill in the B here, right? If you see here, close interval termasuk A, fill in the A, and termasuk B, fill in the B. And if it is open interval, it's less than, dia not included A, so please don't fill the A, same as B here. Please don't fill the B because it's not equal to B and A. Okay, other than that, okay, if we have A close interval, so dia termasuk A is less than and equal to A and is not include B. So don't fill the B, then is less than B only here. Okay, open interval. This is also we call it as open interval. Bila kita kata dia from B dan ke bawah. X tu between negative infinity until B. So sekarang, okay, yang ni betulkan dia bukan yang ini. Maksudnya yang ini ialah daripada negative infinity. Maksudnya B tak termasuk B sehingga negative infinity. Okey, kat situ. Kalau open interval daripada A sehingga positive infinity, maksudnya tak termasuk A sehingga positive infinity. Okey, half close or half open interval bermaksud termasuk B sehinggalah negative infinity. Okey, dan ini juga daripada A termasuk A sehingga ke positive infinity. Okay, nampak tak? Termasuk A square bracket, termasuk B square bracket here. Okay, now example 1.6. Represent the following interval on a real number line and state their type. Okay, here is
from -1 until 4 and it is filled. Kalau kita buat number line dia, maksudnya kita kena buat number line yang ni lah, maksudnya kita kena fill in the from negatif, termasuk -1, termasuk -4 dan ini kita panggil dia sebagai closed interval. Dan B soalan dia ialah kita nak tulis number line system dia, soalan dia ialah yang ni kan. Okay, so sekarang dia termasuk 2 sehingga ke infinity, sini. Okay, so it is a half open interval daripada 2 sehingga positive infinity. Sorry, yang B tertinggal. 2 sehingga 5. So dalam number line system 2 datang dulu kan, 2 yang kecil daripada 5, betul tak? Okay, so dia ialah open interval di kiri dan kanan, so don't fill the 2. So it's not include 2 and it's also not include 5. Okay, now D. Okay, how can we read this notation? X is less than 0, meaning that X is less than 0, 0 yang paling besar, and X is element of R. Okay, X is less than 0, maksudnya X tu di sepanjang yang kurang daripada 0 dan X tu ialah unsur di dalam real number. So, notation dia ialah kita boleh tulis macam ni lah, maksudnya kalau kita tahu sebelah sini negative infinity, right? Until 0. So, sekarang dia ialah from negative infinity not included negative infinity until 0. 0 will become square bracket. Square bracket here, why? Because it fill termasuk kosong. Okay. If you notice just now, if we have negative infinity, we always use open interval. And if we have positive infinity here, we use the open interval also. We never use square bracket for negative infinity. Why? Because we don't know the height for negative infinity tu sampai berapa. Kalau kita dah tahu negative infinity tu sampai negative 100, so you can use square bracket. Tetapi bila kita tak tahu, dia tak akan berhenti, so kita kena guna open bracket. Sebab kita tak ada nombor yang pasti dekat situ. So for negative infinity and positive infinity, always use the open interval. Okay, so next is intersection and union operation can be performed on the interval. For example here, if we have A1, 6, included 1 until 6, A is 1. Macam ni. Okay, kejap kita kecilkan. A is included 1 until 6. Okay. Okay. A is from 1 until 6. 1 until 6 A. And B is negative 2 until 4. B is negative 2 until 4. Okay, here we can see that the square bracket only in 1. So it's included 1 only, and yang lain tu is open interval, right? Tak termasuk negative 2, 4 dan 6. So the half open interval. Okay, the intersection here between A and B, intersection ialah yang bertindih. Okay, yang bertindih dekat sini ialah di antara 1 dan 4 kat sini. 1 dan 4 saja. Dan oleh kerana 1 ni is close interval just now, yang square bracket tu, jadi dia termasuk 1 sehinggalah yang ni 4 dekat sini, yang kita nampak simbol dekat sini, dia open interval, right? So until 4 open interval. Macam tu. Nampak tak kat sini? Intersection dia yang ni. Okay, so now the union. Union is something yang semua dekat situ ialah yang ni. Okay, sorry. Ni union. Union ialah semua yang ada dalam selang A dan B tu. Contohnya yang ni lah. Okay, ni semua union dia.
Okey, termasuklah ni lah semua ni lah. Okey, so sekarang nampak tak yang paling kecil dia dekat -2. -2 tu yang ini is open interval here, and yang paling besar dia ialah 6 is also open interval. So we can conclude the union there is from -2 until 6 open interval. Okay, now this is the example how to simplify the following using the number line system. So now when we get the question like this, okay, we have two interval which is negative 0 until 5, 4 until 7. We have to draw 0 until 5, 0 until 5. Okay, so now 0 is closed interval, so fill in the 0 here. Then 5 is open interval, so just remain it as macam tu lah, tak payah fill in. Okay, so 4 sehingga 7, 4 sehingga 7, dua-dua ni open interval. Okay, so tak payah fill dia punya yang kat dalam ni. Okay, so now the operation is, here is union, right? This is union. Okay, so now when it is union, meaning that dia nak semua benda dia bukan intersection. Dia nak semua yang ada yang lalu dekat situ. Maksudnya apa yang di sepanjang interval tu, yang semua yang di cover. Maksudnya union tu. Maksudnya dia ialah yang paling kecil kosong, dan kosong ini ialah close interval. So remain it as close interval, square bracket. Then yang paling besar is 7. 7 is open interval. So remain it as bracket yang macam tu. Okay, so number 2, B. From negative infinity 5. Okay, negative infinity here. Okay, negative infinity here is negative infinity until 5. Okay, so the second one is from negative 1 until 9. Okay, so the symbol here is intersection. When it is intersection, kita cari area yang bertindanan sahaja. Dan bila dia bertindan kat situ, so the jawapan yang akhir will be what? Okay, kita nampak yang ni yang akhir dia open yang awal dia open interval ke, yang paling besar open interval, and then yang paling kecil yang ada kat situ is also open interval also. So now it is between -1 until 5, the answer. Okay, from -1 until 5. So habis pada week 1 punya lecture. So this is the exercise 1.1 for this lecture. Make sure you answer this exercise 1.1, and you also have to do some simple exercise that I attach with this lecture also. In you can see the something like quiz in the ULearn. Under week 1 lecture, there is simple exercise. Please do it. It will represent your attendance, but it's not only for your attendance. It's also important because of if you can answer that for a particular question, it means that you already understand my lecture for today. Okay, so please answer. It's a bit there's a lot of question here, and we'll discuss this in our lab Tuesday, in Tuesday lab, in section 1 and section 2. If you have question, please ask, and before that, please do it first. If you don't have question, then I will ask you a question. Then apa-apa yang tak faham dalam kuliah ni, please ask in the tutorial. And don't forget to answer a simple question that I give as your attendant. And thank you for today. Hopefully, I hope that you can
understand this topic and try to get positive feeling when you studying calculus. Jangan rasa benda tu susah dan jangan rasa benda tu terbeban. Sebab dia mudah aja asalkan kita buat soalan dan kita macam orang lain juga. We start from zero now. Semua orang sama je. Kita aim for A, semua orang aim for A dan semua orang masih dalam level yang sama. Okey. Sampai tu saja saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.